যে কোনো কাজে বিনা বাধায় খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য আনতে আজ ভাদ্র মাসের প্রথম বুধবারেই আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া গণেশের এই স্তুতি মন্ত্রটি শ্রবণ করে নির্বিঘ্নেই আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করুন। এবং বন্ধুরা, যারা খুব দুঃখের মধ্যে রয়েছেন তারা গণেশের এই স্তুতি মন্ত্রটি আজ থেকেই শ্রবণ করুন। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যে সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজ আমরা আবার এসেছি আপনাদের কাছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে প্রতিদিন ভক্তি ভরে গণেশকে স্মরণ করলেই জীবনের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা নাশ হয়। পাশাপাশি বিঘ্নহর্তা এই গণেশের আশীর্বাদেই জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যায় আপনা থেকেই। তাই বন্ধু, আপনার যে কোনো সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি দূর করতে, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, এমনকি গ্রহদের কুপ্রভাব যদি আপনার জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে, তাহলে গণেশের এই স্তুতি মন্ত্রেই কাটবে সেই গ্রহদোষগুলি। তাই আজই আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া গণেশের স্তুতি মন্ত্রটি শুধু দিনের যে কোনো সময় অথবা রাতে মাত্র 3 বার ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। দেখবেন আপনার জীবনে আটকে যাওয়া কাজগুলি কিংবা আপনার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ফলপ্রসূ হয়ে আপনার জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাহলে বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করছি গণেশের সেই স্তুতি মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वमुनाय भक्तो प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रायूपाय कोरीरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तो प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तो प्रियेति सुखो देति फलप्रदेति विद्या प्रत्यद्य हरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो वस्तु सदा मम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वमुनाय भक्तो प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रायूपाय कोरीरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तो प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तो प्रियेति सुखो देति फलप्रदेति विद्या प्रत्यद्य हरेति च ये स्तुवन्ति
तेभ्यो गणेशवरोदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेशेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वमुनाय भक्तो प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रायूपाय कोरीरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तो प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तो प्रियेति सुखोदेति फलप्रदेति विद्याप्रदद्य हरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरोदो भव नित्यमेव। गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम।